Itu dia sama teman-temannya itu dengar dari di bawah kubur itu suara gedebuk 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 gedebuk. La ilaha illallah.
فما أعظمها من منة كرم الله بها على البشر، وما أوساها من منة انتشر شرها في البر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وتمنها واسكتميات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق الربوبية وبرز فيها في ليلة الكمال، وقام بحق الربوبية ودين الخدمة إلى ما أقبل عليه غاية الإقبال. صلاة والمصلي عليه به فيوم باسل في القبيل ورسل عنه بوحيه به فيرتب بها بآية الاسم والآل والصحب الذين ارتقوا سوة المجد بالقرب والتفيقوا للأشرف الأسري بوده وهم به ما عتر الأقوال بنشر ذكرهم نسيم. اللهم صل وسلم والصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا سيدنا
التخصيص للبشر الكريم بالتكدير والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة خلقت بينة التصميم في العالم المطلق الكبير الجمال المسعود بالعين بالنفس الكمال والمطلق والحسن التام والزين وتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون وما من صلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة وهو القمر التام الذي يتلقى في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه وقد قضت الأكدار الإنسانية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى مرد في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر حير الأفكار ظهوره وبهى فتعلقت همة راكب لهذه الظروف بأن يركب في هذا الكرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف وإن كانت الأرض لا تفي بعسر مئشر أوصاف ذلك الموصوف تسبيقا للسابعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فأنا تورم الأقلام شؤون خير الأنام ولكن هزني إلى تكميل ما حفظته من شر أسراف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة والعيد التسوق إلى سماء أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ويدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع يتروحان بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحسن الشمائل وهنا حثنا أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابة القلم والقرطاس ونتنزه في حدائقه الأسماع والأبصار وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور الموضع في هذه السورة فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر إن
إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بالنور. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم بالبعث. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية فاستودعت هذا النور المبين أسلاب وبطون من شرفته من العالمين. فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى وصلت يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب للقدر العظيم أمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة. فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمته أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها. وحملت برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت برزه إلى عالم الشهادة لتنبثق على أهل هذا العالم بيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجد الصميم. الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. خير
عليه وعلى آله ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إسراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروده متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام فامتثل الأرض والسماوات متلمخة بعد الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنكره في البطون والزهور وأظهر الله في الوجود مهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم بورود هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قرب أوان وثياب الحبيب أذنت السماوات والأرضون ومن فيهن بترهيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسجد وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعيد سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر والقدرة كشفت كناء هذا المسطور يبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأوفد الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أي قدر عند وجه أمة تعنيسا لجلالها المسعود وشراكة لها في هذا السمات الممدود فدورت في توفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا وما هما من الأمور العين من قسم الله من الشرف بالقسمة الوافية فتلوقت الذي رتب الله على نوره وجود هذا المولود فانفلق سبل الكمال من النور النمود وبرز الهابدة المحمود مذكنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا
والكتابة بطول الأوراق كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق استحل والأبد المركب على المعنى الجزل إذا دآه المسكين أجابه إجابة معجبة وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مأسول بأخلاقه الهيبة القوية التي ترتد منها فرائس الأخوية من البرية ومن نسله تعطرت الطرق والمنازل وبأرض ذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وملكه بأشرف الخصوصية فما من ملك في البرية محمود إلا وهو متلقى أي زين الوجود أجملت في وجه الحبيب وشاني وله الغلام في مجدي ومكاني أوصى وإذن قد تعالى مجدها أخذ على نجم السهاميناني وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائه مولد النبي الكريم وحكاية ما أرم الله به هذا العبد المقرب من التمارين والتعاظيم والملك العظيم فحسن مني أن أمسك إنة الأقلام في هذا المقام وأقرب السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يحصل الختم كما يحصل التقديم وعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم وصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa shaykhina wa liman ahabba ilayna wa ahsin ilayna wa liman awsana bid-du'a. Allahumma ahsin 'aqibatana fi umuri kullih وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ولما نظم فكر من دور الأسرة محمدية الوقودة توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم ويجعلها في سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا ويكتب عملي في عمل مقبولا والتوجه في توجهة خالصة وصلات موصولا اللهم يا من إليه تتوجه أمانك تعود ظافرة على باب عزته تحضر الحلقة الساعة منه فيوضة غادرة نتوجه إليه بأشرف الوسيلتين سيد المرسلين عبدك صادق الأمين سيدنا محمد الذي عاد رسالة العالمين أتصلي وتسلم على جزاتك كاملة واستودع أمانتك وحافظ شريك وحمل رايتك دعوتك شاملة النبي الأكبر المحبوب لك ومخصص بشرف ونفر في كل موقع من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادي وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادي سيد الكونين وأشراف الثقلين العبد المحمود الخالص المخصوص بك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه
ولا لحضرات كرامه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جهل هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقام العليم أن تلاحظنا بحركاتنا وسكناتنا بعين عناتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقرباتنا بجمال رعايتك وحسن في وقاياتك أن تبلغنا من شرائف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية أملنا أن تتقبلنا منا ما تهربنا فيه من نياتنا وعملنا وتجعلنا بحضرة هذا الحبيب الحاضرين في طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقهم من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا نطمع في رحمتك الخاصة فلا تهرمنا وظنونا جنة هي وإسلاتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جعل بنا مرضين وتوجهنا به إليك مستشفين. أتقبل المذنبا منا بالغفران أتقابل المذنبا منا بالغفران أتقابل المذنبا منا بالغفران. وموسى بالإحسان والسير بالمسعى ومحمنا بما أمر وتجعلنا من ناصر هذا الحبيب ووازره ووله وظاهره وعمر بركة وشريف وجهة أولادنا ووالدنا وأهل قدراتنا ووالدنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وجميع الجهات وعن بقية الدين القويم في جميع أقطار مشهورة معالم الإسلامية والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة. واخفف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين مجمعين واغفر شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولد الحق في جميع النواهي والأقطار وإلهم بالتأييد من عندك ونصر على معادنا من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا وكثير من الظلم والخطايا وعدلنا في أعمال بطاعتك وصل في خدمتك القائمين وإذا توفيتنا فتوفنا المسلمين المؤمنين واختمنا منك بخير أجمعين. اللهم إنا نسألك أن تصيبنا على قراءة هذه وغيرها فلمن جاز وأجر منك عظيما أن تتقبلنا يا من بفضلك يقول حسنا جميلا جليلا. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من هدية توصلنا إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم زيادة في شرافه وكرامه ثم ثوابا مثل ثواب ذلك إلى أروح أبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم ثوابا مثل ثواب ذلك إلى أروح أن تكون قرابة لرسول الله أجمعين ثم ثوابا مثل ثواب ذلك إلى أروح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من الأولياء والصالحين والشهداء والصالحين خصوصا إلى أرواح اللهم من أهل قبور قبورهم وأنزل عليهم رحمة والبهجة والسرور. اللهم اغفر لهم وارحمهم واجعل جنة منازلهم مساكنهم. اللهم اجعل القرآن في قبورهم مونسا وفي القيامة شفيعا وعن النيران سترا وحجابا وعن الصراط نورا وفي الجنة رفيقا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Tes 1, 2, 3. Pas aja suaranya atau terlalu ngebas ya? Ringan ya. Ehonya. Tes anu kan mikrofonnya Om Narton ada kurangnya.
Yang banyak di itu. Tes 1 2 3 tes. Pas sudah. Tes 1 2 3. Nah, pas sudah. Ibu-ibunya kalau kepenuhan ke sebelah situ dah. Cukup kan? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-Fatihil Alim alladhi arsyada man istafahu min ibadihi lita'alluma wa ta'lim waj'al al-'ilma sababan najati wal fawzi bi zulfi 'inda malikil 'alim yad'una ila sabili ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad hadiyan ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum min maqamil 'azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan kita di Majlis Ta'lim Al-Mubarakah. Dan yang kami hormati para sesepuh kita niaga, khususnya Bapak Haji Warsono dan Bapak Haji Bahrani, dan juga seluruh habaib khususnya Habib Hussein, dan juga seluruh asatidz dan seluruh hadirin dan hadirat. Mudah-mudahan berkat kita berkumpul di tempat ini, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa kita, Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kita, Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga terima kasih yang telah membantu dan telah menyumbang dan telah jauh-jauh datang ke sini walaupun dalam keadaan hujan. Kita doakan mudah-mudahan yang membantu dan menyumbang, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala luaskan rezekinya, Allah Subhanahu wa taala lancarkan urusannya, Allah Subhanahu wa taala berikan dia keturunan yang saleh dan salihat. Amin ya rabbal alamin. Di dalam kitab Sahih Bukhari hadis nomor 5605, di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala tabaghadu wala tahasadu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana." Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling bermusuhan, janganlah kalian saling hasad, dan janganlah kalian saling membelakangi. Jadilah kalian hamba-hamba yang saling bersaudara. Baik. Di dalam hadis tersebut ada kalimat wala tahasadu. Janganlah kalian saling hasad. Artinya hasad itu apa? Bahasa Indonesianya? Hah? Baca bahasa Jepangnya sudah. Bahasa Indonesianya apa? Iri dengki. Baik. Iri dengki itu apa artinya? Di dalam kitab Dalilus Sa'ilin halaman 187, di sana disebutkan tamanna zawalan ni'mah an sahibiha. Itu iri dengki artinya adalah seseorang itu mau orang yang dapat nikmat ini hilang nikmatnya. Contoh, misalnya Bapak Haji Warsono baru dapat mobil Pajero. Amin. Ya Pak Haji. Dapat ambulan aja lah, alhamdulillah Pak Haji lah. Seumpamanya Pak Haji Warsono dapat mobil Pajero, seumpamanya. Tiba-tiba ada orang tidak suka sama Pak Haji Warsono dapat mobil Pajero. Orang ini maunya itu mobil Pajero, Pak Haji Warsono itu terbakar. Dia doa, ya Allah bakar mobil Pajeronya ya Allah. Orang ini tidak suka. Nah itu namanya apa? Iri deh. Ada lagi namanya gibtoh. Gibtoh itu apa? Gibtoh itu kita mau
kita seperti orang itu, tetapi kita tidak mau nikmat itu hilang dari dia. Contohnya kayak tadi Pak Haji Warsono punya mobil Pajero. Kita mau juga punya mobil Pajero, tapi kita tidak benci Bapak Haji Warsono dapat mobil Pajero, enggak. Kita sama-sama senang. Nah, iri dengki tidak boleh, sedangkan ghibthah itu boleh. Dan ghibthah itu bagusnya kepada orang-orang alim. Kita melihat orang alim, Allah pengennya rasanya kayak beliau itu nah pengen. Nah, kita tidak benci beliau, tapi kita pengen punya ilmu kayak beliau juga. Nah, itu namanya ghibthah paling bagus sudah. Boleh aja ghibthah itu. Yang kada boleh itu, yang tidak boleh itu adalah iri dengki. Iri dengki itu berbahaya sekali. Dan bahkan iri dengki itu bisa membawa kita kepada kemurtatan. Zaman sekarang ini apa? Kalau orang iri dengki apa? Perginya kemana? Ke dukun. Pak Dukun, apa bahasanya? Om Dukun kan Pak Dukun? Mbah Dukun, ya. Mbah Dukun. Mbah Dukun, ini tolong santetkan orang ini Nah itu. Jarang Mbah Dukunnya, oke, aku santetkan. Tapi dengan syarat kamu menginjak Al-Quran. Ayo. Namanya orang tidak tahu ilmu, di dalam hatinya banyak penyakit hati, akhirnya apa? Dia lakukan menginjak Al-Quran, hukumnya apa? Itu bahaya. Dan juga orang yang punya hati iri dengki, dia itu seumur hidupnya tidak akan pernah tenang. Tidak akan pernah tenang. Dimanapun dia, berapa banyak pun hartanya, punya penyakit iri dengki, tidak akan pernah tenang hidupnya. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin halaman 133, di sana disebutkan al-ghammu la yanqati, kegundahan, kegelisahan yang tidak pernah terputus. Kenapa? Karena di dunia ini banyak manusia yang mendapatkan rezeki. Ya kalau coba kita buka surah Al-Jumu'ah ayat 4, dzalika fadlullah yu'ti may yasha. Begitulah karunia Allah yang Allah berikan kepada yang Allah kehendaki. Orang ini dapat itu, kamu iri dengki, ngapain? Orang ini tokonya ramai, seumpamanya punya souvenir, kamu iri dengki, ngapain? Punya konternya ramai, iri dengki, ngapain? Iri dengki itu jalannya syaitan. Kalau kamu mau kayak gitu juga, minta sama siapa? Sama Allah. Itu jalan yang benar. Berusaha minta sama Allah. Duduk tengah malam, sholat malam, ya Allah. Kalau doa sama Allah, beradab. Jangan kita bilang, ya Allah, aku sudah sholat ya Allah, aku sudah puasa ya Allah, aku sudah hadir majelis ya Allah. Jangan, amal kita tidak ada apa-apanya. Tapi ketika kita menghadap Allah, kita katakan, ya Allah, dosaku telah banyak. Ya Allah, hatiku selalu lalai denganmu ya Allah. Ya Allah, banyak kewajibanku kepadamu kutinggalkan ya Allah. Ampuni aku ya Allah. Minta keridhaanmu ya Allah. Itu adabnya. Baru minta yang lain. Ya Allah, minta mobil Pajero ya Allah. Minta supaya toko kita rame ya Allah. Minta. Nah, salah satu amalan supaya toko sampean rame. Di sini pedagang semua, kalau ada milioner sini lah. Salah satu amalan supaya toko kita rame, banyak orangnya yang beli, itu pertama baca surah Al-Waqiah setiap hari. Setelah baca surah Al-Waqiah, ini yang paling penting sebelum buka toko, bapak-bapak dan ibu-ibu, sedekah. Sebelum buka toko, sedekah walaupun cuma 1.000 rupiah.
Di dalam rumah ulun kada ada kotak amal. Nguruai, sediakan celengan sedekah 1.000 sehari. Setiap hari punya uang 500 perak aja, 500 perak aja. 2.000, 5.000 setiap hari. Itu sudah kami coba itu mujarrabat daripada yang sangat mujarrab. Setiap pagi sebelum buka toko atau sebelum bekerja sedekah dulu 2.000, 1.000, nah itu, atau 10.000 bagus lagi. Nanti hasilnya jangan diambil, itulah sedekah namanya. Hasilnya diambil lagi, jangan dibuka, dikasihkan ke bu ke sana bu, di sana kosong. Iya. Nanti hasilnya terserah mau dibagikan ke musola, mau dibagikan ke masjid atau ke majelis taklim, terserah. Yang penting jangan kita ambil lagi, itu aja. Nah, kita kembali lagi ke penyakit iri dengki. Iri dengki ini sangat berbahaya sekali. Dan bahkan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin halaman 134 di sana disebutkan bahwasannya penyakit hati yang pertama kali maksiat kepada Allah di langit dan di bumi adalah penyakit iri dan dengki. Ketika di langit apa? Ketika syaitan disuruh bersujud dengan Nabi Adam, tidak Nabi Adam masuk surga, syaitan diturunkan ke bumi. Akhirnya apa? Iri dengki. Nah, itu di langit, sedangkan di bumi ketika Qabil anaknya Nabi Adam iri dengki dengan Habil. Akhirnya apa? Dibunuh. Itu adalah pembunuhan pertama kali yang terjadi di muka bumi ini. Hati-hati. Nah, iri dengki ini biasa membuat energi negatif di otak kita. Dari pikiran jelek, pikiran negatif turun ke badan, jadi apa? Jadi penyakit. Makanya dokter-dokter itu bilang apa? Penyakit itu kebanyakan asalnya dari sini nah. Ya, kalau pikiran positif, pikirannya selalu zikir kepada Allah, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sama Nabi terus, sama Allah terus, itu nyaman pikirannya. Biar tsunami ke santai aja. Kenapa? Karena selalu dengan Allah dan Rasulullah. Tapi kalau pikir iri dengki aja, penyakitan boy. Biar minum obat apakah, suplemen apakah, pikirannya jelek, negatif, turun ke badan jadi penyakit. Makanya kalau di dalam dunia ruqyah, nah berbicara tentang ruqyah, penyakit hati, terkadang ada orang itu setelah diruqyah jinnya keluar masuk, nanti keluar lagi, diruqyah keluar lagi, nanti masuk lagi, 20 kali diruqyah gitu aja, udah sembuh. Nah, maka itu penyebab pertamanya adalah penyakit hati. Kenapa bisa penyakit hati? Gambarannya kayak ini. Sampai tahu bangkai lah. Bangkai itu memanggil apa ya? Memanggil lalat. Yang manggil lalat tuh bangkai yang manggil lalat kan, atau lalat manggil bangkai? Bangkai manggil lalat. Bangkai itu ibarat kata penyakit hati. Ketika ada penyakit hati, dia yang manggil jinnya, ayo sini jin, masuki, datangi aku. Begitu. Jadi bangkai itu seperti penyakit hati. Lalat itu seperti jinnya. Apabila jinnya ini mau hilang, penyakit hatinya dulu dibersihkan. Apabila penyakit hatinya sudah bersih, jinnya pun tidak mau datang lagi. Kenapa? Karena hatinya telah suci, bersih sudah. Itu. Jadi hati-hati. Yang punya penyakit hati, hati-hati. Lah, apalagi kita ini di zaman akhir zamannya, hati-hati. Karena setelah kita mati, itu azab kubur nyata adanya. Ada nyata.
beberapa hari yang lalu saya bertemu dengan istri penggali kubur. Jadi suaminya lagi sibuk menggali kubur. Saya dengan kakak saya itu di depan di depan kuburan, depan pintu gerbang kuburan itu lagi duduk. Acilnya ini lagi berjualan kembang. Ya Allah. Jadi acilnya itu berkisah bahwasannya suamiku itu apabila dapat jadwal menggali malam, itu dia sama teman-temannya itu dengar dari di bawah kubur tuh suara gedebuk 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 gedebuk. La ilaha illallah. Yang cerita Acehnya aku merinding katanya. Itu pokoknya setiap kali suaminya dapat jadwal malam pasti dengar sudah gedebuk 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 di bawah kubur ini gedebuk gedebuk gedebuk. Oh gitu. Kadang dengar suara perempuan, tolong, tolong, aku nggak tahan lagi, sudah tolong, katanya. Gitu. Sampai-sampai ada di pemakaman itu salah satu ustadz berkubur di situ. Jadi suami ini dimimpi sama ustadz yang meninggal ini. Jadi kata ustadz itu, wahai Fulan bin Fulan, kamu kalau malam ketika menggali kubur dengar suara-suara seperti itu, biarkan aja, cuek aja, jangan ditegur. Karena memang begitu sudah. Nah, apalagi di kuburan umum itu kalau yang bunuh diri dikubur di situ juga, yang penzinah dikubur situ juga, pembuahan narkoba dikubur situ juga. Makanya ramai di situ gedebuk-gedebukan. Jadi hati-hati, hidup hati-hati. Memang sekarang tuh lagi nyaman, kita santai. Setelah masuk kubur beda sudah keadaannya. Amal sudah tidak diterima lagi. Makanya mereka itu, hidupkan aku ya Allah, hidupkan aku ya Allah. Walaupun sedekah nah, pokoknya setiap hari itu aku beribadah aja lagi dah ya Allah, hai. Hidupkan aku. Saking apa? Saking pentingnya setiap waktu kita di dalam kehidupan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita mengkaji kitab Anwarul Mubarakah. Ini kitabnya dihafalilah. Setiap awal bulan kita bagi-bagi hadiah. Hadiahnya apa? Siwak, sarung. Nanti ada sarung. Nah, siap-siap laki-lakinya. Yang ketiga apa? Jilbab. Nah, boleh. Ibu-ibunya pakai sarung, nah mungkin kalau. Makanya dibelikan jilbab sudah. Nah, jadi hafali kitabnya. Setiap awal bulan Hijriah kita ada pertanyaan. Yang bisa jawab, nanti ada 3 hadiah. Ada siwak dengan penutupnya. Jadi siwaknya ada, tempatnya ada, sama sarung, sama jilbab. Baik. Siapa membacanya? Halaman 37 maksudnya. Nomor 35. Bismillahirrahmanirrahim. Apa maksud dari air yang suci dan bisa menyucikan yang lain? Jawaban: air yang suci dan menyucikan yang lain adalah air yang murni yang tidak ada campurannya. Air jenis itu juga disebut dengan air mutlak. Air ini bisa dipakai untuk mengangkat hadis kecil atau besar, seperti dengan berwudu atau mandi wajib, juga dapat menghilangkan najis. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nomor 35. Apa maksud dari air yang suci dan bisa mensucikan? Baik, di pertanyaan sebelumnya nomor 34 di sana kan disebutkan ada berapa bagian hukum-hukum air. Ya kalau nomor 34. Yang pertama, air yang suci dan air ini dapat mensucikan yang lain. Yang kedua, air yang suci namun tidak bisa mensucikan yang lain.
Dan termasuk juga dalam golongan air mustakmal yang ketiga air najis atau mutanajis. Nah, ada 3. Maka kita membahas yang pertama dulu. Nah, apa maksud dari air yang suci dan bisa mensucikan yang lain? Baik. Jawabannya, air yang suci dan mensucikan yang lain adalah air yang murni yang tidak ada campurannya. Contohnya ini, nah, murni lah ini, murni, ada campurannya lah? Tidak ada. Nah, ini namanya air murni atau dalam bahasa Arab ma'utuhur namanya, atau air mutlak. Nah, itu ini namanya air mutlak. Nah, apabila ini bercampur, nah, sebentar loh, air mutlak loh, maka air murni ini, air mutlak ini walaupun di dalam gelas aqua bisa dipakai untuk berwudu dan bisa dipakai untuk mandi junub, mandi hadas besar, atau dipakai untuk menghilangkan najis. Nah, bisa tiga-tiganya. Baik. Yang tidak ada campurannya. Nah, campurannya apa? Contohnya kayak di muka piantun apa? Nah, itu sudah. Contohnya kayak kopi. Kopi itu suci lah. Suci kalau. Tapi ada orang bodoh pakai kopi lah. Nah, itu enggak ada. Kenapa? Karena kopi itu tidak bisa mensucikan walaupun dia sifatnya suci. Jadi kopi suci tetapi tidak mensucikan. Baik. Dan juga yang keluar yang bukan daripada air murni atau air mutlak adalah air yang telah dipakai untuk mengangkat hadas atau air yang dipakai untuk menghilangkan najis. Contohnya air. Nah, kita wudu pakai air. Air yang bekas kita wudu itu kita pakai lagi, boleh lah? Nah, tidak boleh, tidak bisa lagi. Kenapa? Karena air itu sudah mengangkat hadas kita. Dosa-dosa kita tuh apa? Dosa-dosa kecil itu nah terbawa dengan air itu. Jadi untuk dipakai berwudu lagi tidak bisa lagi sudah. Atau air itu kita pakai buat mandi junub atau buat menghilangkan najis tidak bisa lagi dipakai sudah. Tapi kalau dipakai buat mandi biasa, Bang, kita mandi biasa pakai sabun, airnya kita kumpulkan, kita pakai lagi, boleh nggak? Nah, siapa yang bilang bisa? Tidak, B. Kenapa? Karena ada sabunnya. Paham nggak, Bian? Ada sabunnya. Coba nggak ada sabunnya bisa. Semuanya kita mandi, nggak pakai sabun, mandi biasa aja lah, mandi bersih-bersih aja, mandi penyegar, nggak pakai sabun, kita ambil airnya, kita pakai buat mandi wajib, nah boleh. Tapi kalau sudah kita bersabun, bersampo, sikat gigi, innalillah, sudah bercampur dengan sabun itu nggak bisa lagi. Nah, taib. Air jenis ini juga disebut dengan air mutlak. Mainnya di luar. Di stadion Segiri sana. Air jenis ini juga disebut dengan air Jadi namanya ada 3, bisa air mutlak, bisa air murni, bisa ma'utuhur. Nah, itu 3. Air ini bisa dipakai untuk mengangkat hadas kecil. Contohnya seperti apa? Wudu. Atau hadas besar seperti dengan berwudu atau mandi wajib. Dan juga dapat menghilangkan najis. Nah, jadi air yang bisa dipakai untuk berwudu atau mandi wajib
atau menghilangkan najis cuma air yang ini aja. Nah, apabila sampai mau wudu airnya enggak kayak gini lah, enggak sesuai sifat-sifat yang kita pelajari ini, maka air itu tidak bisa dipakai untuk berwudu. Warnanya apa airnya? Bening. Kalau putih, air sungai Mahakam bang, warnanya apa? Kuning ya? Keruh. Boleh lah itu dipakai wudu? Boleh. Kenapa? Karena perubahan warnanya yang ada di sungai Mahakam itu dia berubah dengan sesuatu yang tidak bisa dia hindari. Kena ulun jelaskan. Contohnya ini air murni kalau putih, kita kasih teh bisa dihindari dengan air lah? Bisa. Kenapa? Kita ngasih ke dia, paham lah? Ini teh, ini air, dia berubah lah kalau kita ndak kasih. Ndak berubah kalau berarti bisa dia hindari. Sedangkan di sungai Mahakam mau ndak mau begitu sudah dia. Jadi memang warnanya begitu sudah. Setiap air yang datang ke situ maka dia wajib berubah begitu sudah. Jadi warna yang ada di sungai Mahakam itu tidak bisa dihindari lagi. Sama contohnya seperti air yang di di tong besar itu nah. Tandon, kalau kadang warna apa? Warna hijau. Nah, kenapa? Karena ada lumut-lumut itu tidak bisa dihindari. Dia tumbuh secara alami di situ. Kecuali kita ambil lumutnya, kita gini-gini kan. Nah, itu baru tidak boleh lagi. Tapi kalau lumutnya tumbuh sendiri di situ, dia berubah sendiri, itu dia sesuatu yang tidak bisa dihindari oleh air. Dia tumbuh sendiri di situ, dia berubah sendiri. Nah, maka air semacam itu boleh dipakai. Jadi kalau pian habis air di rumah, pian kemana? Sungai Mahakam. Tadi selanjutnya lagi Ustaz. Apa yang dimaksud dengan air yang suci namun tidak bisa menyucikan yang lain? Jawaban yang dimaksud air suci tetapi tidak dapat menyucikan yang lainnya ialah air yang bercampur dengan sesuatu yang suci. Misalkan air yang bercampur dengan jafaran, teh atau kopi, maka air ini tidak bisa dipakai untuk mengangkat hadas, baik untuk berwudu maupun mandi wajib. Dan air semacam ini juga tidak dapat digunakan untuk menghilangkan najis. Nah, ini sudah jelas kalau tadi kita jelaskan sudah. Apa yang dimaksud dengan air yang suci namun tidak bisa mensucikan yang lain? Jawabannya, yang dimaksud air suci tetapi tidak dapat mensucikan yang lain ialah air yang bercampur dengan sesuatu yang suci. Ingati, airnya bercampur dengan sesuatu yang suci, Nah, contohnya seperti apa? Teh, kopi, cappuccino, American apa namanya? Itu pembuatan kafe-kafe tahu aja itu. Nah, itu intinya dia bercampur dengan sesuatu yang suci. Maka air itu tetap suci tetapi tidak dapat mensucikan yang lain. Nah, baik untuk berwudu dipakai wudu air teh tidak bisa lagi, maupun mandi wajib tidak bisa lagi. Dan air semacam ini juga tidak dapat digunakan untuk menghilangkan najis. Nah, tidak bisa lagi. Ayo, lagi. Satu lagi. Apa itu air mustakmal? Jawaban,
Air mustakmal yaitu air yang sudah dipakai untuk kewajiban bersuci. Misalnya, air yang telah dipakai berwudu atau dipakai untuk mandi wajib. Maka air ini tidak bisa dipakai untuk mengangkat hadas baik dengan berwudu maupun mandi wajib. Dan air ini juga tidak dapat digunakan untuk menghilangkan najis. Baik, apa itu air mustakmal? Jadi air mustakmal jawabannya yaitu air yang sudah dipakai untuk kewajiban bersuci. Misalnya apa? Air yang telah dipakai berwudu. Nah, cuma harus fokus dulu sebentar. Maksud di sini kita berwudu biasanya berapa kali basuhan? 3 kali basuh. Yang wajib basuhan keberapa? Pertama. Yang kedua dan ketiga basuhan apa namanya? Sunnah. Jadi air yang mustakmal itu adalah air pada basuhan pertama. Sedangkan air pada basuhan kedua dan ketiga itu bukan air mustakmal. Kenapa? Karena dia basuhannya sunnah. Makanya di sini disebutkan itu apa? Air yang dipakai untuk kewajiban bersuci. Nah, kewajiban bersuci, sesuatu yang wajib. Contohnya seperti berwudu pada basuhan pertama. Baik. Di dalam wudu ada membasuh tangan, ada kumur-kumur, ada membasuh apa? Air basuh tangan, air kumur-kumur, air membasuh hidung, itu mustakmal lah. Hah? Kamu diam aja enggak? Pak, apa boleh lah? Mustakmal kan enggak? Tidak. Kenapa? Karena membasuh tangan, kumur-kumur, membasuh hidung, hukumnya apa? Sunnah. Jadi airnya itu bukan air mustakmal. Jadi air mustakmal adalah air yang dipakai untuk kewajiban bersuci. Membasuh wajah. Nah, kan rukunnya kan dari membasuh wajah. Kalau membasuh wajah pada basuhan pertama itu, setelahnya itu airnya air mustakmal. Membasuh tangan, membasuh kepala, telinga apa? Basuhan telinga mustakmal kan enggak? Diam aja. Telinga itu fardu wudu kah atau sunnah wudu? Sunnah. Jadi basuhan telinga itu tidak membuat air menjadi mustakmal. Kenapa? Karena dia sunnah, bukan basuhan yang wajib. Baik. Maka air ini, maka air mustakmal ini, atau mandi. Nah, air yang pertama kali kena air itu adalah air mustakmal. Pen mandi 5 menit, nah air itu berjalan terus. Sedangkan air yang sudah kedua kali, ketiga kali itu kena itu bukan air mustakmal lagi sudah. Tapi air mustakmal adalah air yang mengenai tubuh pertama kali. Seumpamanya airnya kena di sini, bisalah mensucikan yang di sini. Airnya di sini kita mandi, airnya di sini, bisalah mensucikan di sini. Bisa, dengan syarat airnya itu tidak terpisah. Air di sini kalau kita agak gosok sini, nah itu bisa. Tapi kalau air di sini kita ambil, kita taruh sini lagi, nah enggak bisa lagi sudah itu. Karena sudah terpisah dia, maka sudah terangkat hadasnya. Apabila dia masih berjalan, turun terangkat dia membawa terus. Nah itu tidak bisa dipakai untuk mengangkat hadas baik dengan berwudu maupun mandi wajib, dan air ini juga tidak dapat digunakan untuk menghilangkan najis. Nah, jadi air bekas mandi, bekas wudu itu dipakai untuk membasuh baju yang najis.
Nah, itu tidak bisa lagi. Mudah-mudahan berkat kita berkumpul di tempat ini, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa kita, Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kita, Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita di dunia dan di akhirat. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa